Hello everyone and a warm welcome to all the participants of Lithium 2K 2021. We are eagerly waiting to know you all. I am Pralay Rudradatta from Information Technology Department. And I am Shatabdi Ganguly from Electronics and Communication Department. এই শতাব্দী, এই শোন না। কি হলো? দেখতে পাচ্ছিস না ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি? আরে বাবা, এতদিন পর সবার সাথে কথা হচ্ছে, এখনো কি এরকম ফর্মাল ভাবে কথা বলবি তুই? মানে এতদিন পরে কথা হচ্ছে কিন্তু তোর ডিস্টার্ব করার স্বভাবটা আর গেল না। ধুর বাবা, শোন, তুই আমার কথাটা শোন একবার। কি? বলছিলাম যে একটা শায়রি বলি, অনেকক্ষণ ধরে বলতে ইচ্ছে করছে, একটু যদি বলতে দিস তবে। বল তাড়াতাড়ি। अच्छा বলছি তাহলে गौर फरमाइए। अगर अगर इंट्रो और लेग पुलिंग का रिवाज नहीं होता, अगर इंट्रो और लेग पुलिंग का रिवाज नहीं होता, अगर कैंटीन और कॉरिडोर में इंतज़ार नहीं होता, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल्स रह जाते आधे अधूरे, असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल्स रह जाते आधे अधूरे, अगर सीनियर्स और जूनियर्स में इतना प्यार नहीं होता। वाह 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 वाह। পড়ে দিলি তো একটা ক্লিশে শায়রি, এবার আমি একটা বলি শোন। अच्छा देखी तू ही बोल, सुनिए एक। इस साल फिर कुछ नए चेहरे दिखेंगे और साल के एंड तक के वो अपने लगने लगेंगे। ये चेहरे कुछ सीखने ज़रूर आए हैं पर बहुत कुछ सिखा भी देंगे। हुनर बहुत है इनमें, बस आज़ाद छोड़ने की गई। वाह वाह, খুব সুন্দর খুব সুন্দর খুব সুন্দর। ঠিক আছে, এবার যেটা করছিলাম সেটা কন্টিনিউ করি। সবাই কলেজ খোলার জন্য এত ওয়েট করতে পারছে, তুই ট্যালেন্ট হান্টার জন্য এইটুকখানি ওয়েট করতে পারছিস না? সিরিয়াসলি এইটুকখানি ওয়েট করতে পারছিস না? এই শোন, একটা টাইম লিমিট থাকে স্লটে। অলরাইট, বকার দরকার নেই, স্টার্ট করছি ওকে। Before we proceed with the event, we would like to extend our warm gratitude to everyone for giving us this opportunity to welcome all the first years to the family of Bengal Institute of Technology. This day is surely a special day for you all, as it remarks that you are going to start a new and fresh journey of your life. This day is a day full of nostalgia for many of us. It is the day with mixed feelings of confusion, fear, happiness and excitement. But don't worry, we are here for you to make sure that this journey is equally lovable and memorable for you all. This talent hunt is not just about competing with your fellow batchmates or winning. It's about creating a vibrant personality. তো বাচ্চারা এবার কোমর বেঁধে তৈরি হয়ে নাও কিছু অবিস্মরণীয় স্মৃতি তৈরি করার জন্য। হ্যাঁ রে, almost 2 years ago, we were also feeling exactly what you, our dearest first years, are feeling right now. But trust me, this is going to be the best roller coaster ride of this journey, full of fun, knowledge, growth, and ultimate success. For the first couple, we have Shirish Banerjee and Pratishruti Chatterjee. As Aditya and Geet from Jab We Met. अच्छा आदित्य, तुमने पहले ऐसे कभी लेक में जंप किया है? गीत, आई थिंक हमको यहाँ से उतरना चाहिए। ट्राई करना चाहिए, बड़ा मजा आएगा। एक सेकंड, तुमसे एक चीज पूछना था, क्या तुमने कभी किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया है? शट अप। नहीं गीत, तुम्हें जरूरत है। Hello everyone, I am Shirish Banerjee from Information Technology Department. I did my schooling from Army Public School, Baliganj Maidan Camp. I love to sing and play guitar. Being pragmatic under any situation is my strongest weapon. Thank you. Hello everyone, my name is Pratishruti Chatterjee and I am a student of Computer Science and Engineering Department. I did my schooling from St. John's Dissection Girls High School. I love photography, acting and do digital artwork during my spare time. I am someone who believes that simplicity is my true elegance. Thank you. সিচুয়েশন হচ্ছে প্রতিশ্রুতি তুই হচ্ছিস স্টুডেন্ট আর শ্রীশ হচ্ছে তোর টিচার, প্রাইভেট টিউটর। ঠিক আছে, প্রাইভেট টিউটর তোকে বায়োলজি পড়ায়
তোর প্রচন্ড ক্রাশ আছে তোর টিউটরের ওপর, বাট তোর স্যার তোকে 14 ফেব পড়াতে এসছে रिप्रोडक्शन चैप्टर। स्टार्ट करो दे। चलो तो फिर अपना बायोलॉजी बुक निकालो। बाहर ही तो निकालेंगे, बताइए। आज हम शुरू करने वाले हैं रिप्रोडक्शन। देखो सीरियसली पढ़ाने जा रहा हूँ, ज्यादा हंसी और मजाक मत करना, ठीक है? मेरे को भी काम है, आज जल्दी निकलना है। हम तो हंसे भी नहीं यार, हमको भी काम है, हमको भी बाहर जाना है। वो डिफरेंट बात है कि आपके साथ जाना है, लेकिन हाँ हमको भी जाना है। मैं अब तुम्हारा टीचर हूँ, ठीक है? ये सब बातें छोड़ो, चलो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन, इससे हम हमारे ऐसे और भी डुप्लीकेट चलो start को जन्म देते हैं। तू ही बोलेंगे ये जा। ये बहुत ही एक लंबा और इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, जहाँ पर आप तो हमारे साथ कोई प्रोसेस स्टार्ट करते नहीं है और ये प्रोसेस करने की बात कर रहे हैं आप। सुनो, मेरे को बोलने दो, ठीक है? ये एक बहुत ही थकावट जैसा प्रोसेस है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। जब आप हमको करवा के लड़कों को देखिए ना, आपको मजा आएगा। दैट तुम ऐसे बात करते हो अपने टीचर से, ठीक है? कुछ सुनो गलत तो बोले नहीं। सुनो, इसमें ना हम लड़कों को एक अंधेरी गुफा में बहुत ही लंबा सफर तय करना पड़ता है, बहुत ही लंबा सफर जंगल के तय अंदर? करके। Why do you think you should win, Mr. Krish? It's my personality that makes me different from others. You have said that other people have features like honesty, positivity, and they're people's person, but that makes me different. That means you don't have those mentioned characteristics. Okay. So how is it your personality unique? In which way? My personality says that being pragmatic under any situation is my strongest weapon. So pragmatic the means a one-liner. sensible person. Yes. So pragmatic means a sensible person. And I am a person who, under any situation, before taking any action, or most of the actions, I apply my intelligence and make most of my decisions wisely. You said that you play guitar, right? Yes. I have a small challenge for you. Right. You just invert the guitar and play it from your left hand. दिल कहे के आज तो छुपा लो तुम फराहों में, कि डर है तुमको खो दूंगा। दिल कहे संभल जरा, खुशी को ना नजर लगा, कि डर है मैं तो रो दूंगा। Acha, Putishruti, don't you think beauty itself is a very relative term? So what is beautiful to you might not be beautiful to others. Yes, আমি অন্য কারোর জন্য নিজেকে চেঞ্জ করব না, এই একটা স্ট্যান্ড আমি সবসময় নিয়ে থাকবো। তোর হবিস কি কি আছে? অ্যাক্টিং, ফটোগ্রাফি এন্ড ডিজিটাল আর্ট। কোনো ডিজিটাল আর্ট আছে তোর কাছে? রিসেন্টলি আমি এটার উপর কাজ করছিলাম। Next up, we have Pratim Sen Sharma and Priyanka Ghosh as Jethalal and Daya from Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बाप रे, इसने तो आज पूरा संडे बिगाड़ने का प्रोग्राम बना रखा है। आप ऐसे क्या देख रहे हो? बोलो ना, मन में मत रखो। आप यही कहना चाहते हो ना कि मैं आज कितनी खूबसूरत लग रही हूँ? सिर्फ खूबसूरत नहीं, स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो। ओह, आज तो आप अलग ही मूड में हो। झूठ बोलने के। चलो चलो तैयार हो जाओ, पापूजी और टप्पू कब के तैयार हो गए होंगे। Hello everyone, I am Pratim Sen Sharma from Electronics and Communication Engineering Department. I have done my schooling from Baliganj Government High School. My hobbies include playing cricket, football, singing. I can play different kinds of musical instruments including tabla, bongo, djembe. I love to reinvent myself, which is a crucial part of my life. Thank you. Hello everyone, I am Priyanka Ghosh from Computer Science and Engineering Department. I completed my schooling from Fratman Memorial School. My hobby is drawing. I'm like a chameleon in life. Thank you. আচ্ছা, তোদের সবে সবে বিয়ে হয়েছে, ঠিক আছে? দুজনের সুহাগ রাতের দিন তুই প্রিয়াঙ্কা জানতে পেরেছিস যে তোর হাজবেন্ড গে, ঠিক আছে? You have 30 seconds, please. 30 seconds কি 10 সেকেন্ড দে। 10 seconds. কি গো শুনছো? হ্যাঁ বলো। বলছি তুমি দিলে এতক্ষণ পর? হ্যাঁ মানে ওই
আমিও তো তোমাকে কিছু কথা বলবো বলেই ভাবছিলাম। মানে আমি বলতে চাইছিলাম যে মানে আমি না তোমার সাথে করছো বলো তাড়াতাড়ি। মানে এই দিন মাঠে যে খেলাটা হয় না, ওই দুটো টিমের মধ্যে, আমার ওই খেলার প্রতি একদম ইন্টারেস্ট নেই। না না, মাঠে মানে এই মাঠে নেই, মাঠে এই সামনের যে মাঠটা যেখানে তুমি বসে আছো। হ্যাঁ না মানে বলতে চাইছি আমার তোমার প্রতি মানে আমার কি করে বলবো তোমাকে, বলো তো আমি বুঝতে পারছি না। তুমি এত আটকাচ্ছ কেন? আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছো, বলে ফেলো। হ্যাঁ মানে আমি বলতে চাইছি যে তুমি বুঝতে পারছো না কেন আমি তোমার সাথে খেলতে পারবো না, মানে আমার তোমাদের প্রতি ইন্টারেস্ট একদম নেই। বলা উচিত ছিল না যে কি তুমি অন্য কিছু লাইক না মানে আমাদের পাশের বাড়ির রাজুদাকে জানো তো, মানে ওর সাথে আমার একটু রাজুদা, মানে কাউকে পেলে না রাজুদা? হ্যাঁ না মানে ওটা আমি তোমাকে অনেকদিন ধরে বলবো বলে ভাবছিলাম, তুমি তো ভাবছিলে আমি তোমাকে বোধহয় অন্য কিছু প্রপোজাল দেবো। আজকে গিয়ে বলছো আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তো তার আগে তুমি কোথায় বলতে দিলে? কোথায়? তুমি তো খালি ভাবতে আমি বোধহয় অন্য ধান্দায় আছি, খালি বলতে এখন না বিয়ের পর, এখন না বিয়ের পর। আগে বলার সুযোগ দিয়েছিলে। মানে এবার কি তুমি বলতে চাইছো আমি বেশি কথা বলি? কিন্তু তোমার এটা কিন্তু আগে বলা উচিত ছিল, আমাকে থামিয়ে বলা উচিত ছিল যে কি তুমি তো খালি আমাকে দূরে ঠেলে দিতে, দুষ্টুমি করবে না সব বিয়ের পর। এখন এবার ঠেলা বোঝো। যখনই বলতে যেতাম বিয়ের পর, এখন না আমার মা বাবা মানবে না। আরে এটা শুনলে মা বাবা এমনিই মানবে না। এরকম চলে এসেছি, বিয়ে হয়ে গেছে, ফুলসজ্জার রাত, এখন এরকম করে পিছু করলে হয় না? মানে তুমি যদি বলো আমি অন্য ব্যবস্থা একটু তোমার জন্য, এখন না পরে যদি তুমি চাও তো। Okay guys, done. Okay guys. तबला बजा আছে Oh, সামনে he plays tabla, right? You don't play tabla with normal tablas, okay? Side desk ba kouto ba kichu ache? Yes. गात्री चटपट रास्ते ये भागे पाँव से ये आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते ये भागे पाँव से ये आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाएगा बेसब्रिया। एक बार जेठालाल वाला डांस करना। बस आजा बस प्रियंका। Yes, Priyanka, in your home, you before have Priyanka starts with you know Priyanka, when we were just we were doing those practice rounds and we were there, you were asked some questions about your one-liner. So now hopefully you are well prepared with the explanation. So can we hear it please? So my one-liner is, I am like a chameleon in life, which means chameleon changes color. Different color represents different emotions. So since I am a moody person, I'm calling myself a chameleon. Plus, I try to adapt myself according to the situations or problems I face in life so that I can overcome them easily and comfortably. Third couple we have Chirantan Acharya and Bidisha Nag. As Leonard and Penny from The Big Bang Theory. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the drew Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Hey! Penny, do you have plans for dinner? Why? Are you guys going somewhere? No, I mean just you and me. Have you thought this through? Yes, and I think we should go anyway. Okay. Good evening everyone. I am Chirantan Acharya from Computer Science and Engineering Department. I did my schooling from Fuchsia Campus School. My hobbies include dance and drawing. I'm an inquisitive person, but at the same time I prefer to speak less else required.
Thank you. Good evening, everyone. I am Disha Nag from Computer Science and Engineering Department. I've done my schooling from Maharashtra. My hobbies include painting, dancing, journaling, and if people were me, I would be a designer. Thank you. আচ্ছা চিরন্তন, তুই 4th ইয়ারে দাদা, ঠিক আছে? আর বিদিশা 1st ইয়ারে ফ্রেশার, ঠিক আছে? ধরে নে কলেজে গেছিস, ক্যান্টিনে বসে আছিস, 1st ইয়ারে মেয়ে ঢুকেছে, ভালো লেগেছে, নাও কন্টিনিউ। লেটস স্টার্ট। বিদিশা, আমি অনেকদিন ধরে তোমায় একটা কথা বলবো ভাবছিলাম। এই তো দেখলি রে। তুমি কে? সেটা চিন্তা করতে আমি কি তোমাকে চিনি? আমি তোমাকে দেখেছি ফেসবুকে, কলেজেও দেখেছি। আমি চিনি বলছি, হয়তো চেনো, আমি চিনলেই হলো। আচ্ছা, তুমি কি আমার ইয়ারে পড়ো? আমি 4th ইয়ারে, তোমার থেকে অনেক বড়। তোমাকে দেখে তো বাচ্চা লাগতেছে। ওরম মনে হয়। আমি কত বড় জানো তোমার থেকে? ছোট্ট পায়ে করে হেঁটে হেঁটে আসছো দেখলাম। এসব বলছো বড়দের ব্যাপারে, লজ্জা করে না তোমার? তোমাকে দেখে বড় মনে হচ্ছে না আমার। এরকম বাচ্চার মতো ছোট্ট ছোট্ট পায়ে। বাচ্চা তাহলে তুমি কি? তুমি তো কচি বাচ্চা, এই তো জন্মালে সেদিন। আমার ভালো লেগেছে, আমার তোমাকে ভালো লাগেনি। আমার তো তোমাকে বেশ ভালো লেগেছে, খুব সুন্দর দেখতে তোমায়। আমি যদি কচি বাচ্চা হই তাহলে কি করে ভালো লাগবে? আমার কচি মালি পছন্দ। তাহলে তুমি করো ভাই, পুলিশ কেস করবো এবার? এরকম কেন বলছো? আমি তো ভালোবাসি তোমায়। আমার থেকে ছোট পারবে আমার সাথে? পুরো ছোট লোক একটা তুমি। এরকম বলতে নেই। আমাকে দেখে তোমার কি মনে হয়? আমি ইন্টারেস্টেড হব তোমাকে দেখে? আমার তো বেশ লাগছে তোমায়, ড্যাম হট। আমার তোমাকে লাগছে না, তোমাকে ছোট বাচ্চা লাগছে। তখন থেকে তো সেটাই বোঝাতে পারছি না তোমাকে। কি তোমাকে বলছো? কলেজে এন্ট্রি লাগছে, আইডি কার্ড দেখাতে বলে না? এই দেখো আমার আইডি কার্ড, দেখেছো কত সুন্দর? আইডি কার্ডে তোমাকে তোমার মতন লাগছে না, এখানে লাগছে ওটা কত আমি লোক। বাবু, ওটা আমি। ভালো করে দেখো। হিন্দি তুমি পড়ো। ঠিক আছে ঠিক আছে চিরন্তন, আচ্ছা why do you deserve to be Mr. or Miss Fresher? You have written because my hobbies makes me different from other. What are your hobbies? Dance and drawing. দাঁড়িয়ে পড়, নাচ। What is the full form of BC? ভালো ছেলে। Okay, tell me one thing. The most challenging thing you have done. Anything? I snuck out of my house as a kid because I That's was bad at challenging. without informing anyone. That's I mean, she switches off her phone when her parents enter, so I'm guessing that's a big deal for her. Okay, so Vidisha, can you just flip your hair and say Aji Ghanta? Aji Ghanta. Three times. With your hair, play with your hair and all now. 3 times. Aji Ghanta. Aji Ghanta. You're not supposed to laugh. Okay. Thank you. On the 4th, we have Himadri Banerjee and Shomili Paul as Robindranath and Kadambari from Chokher Bali. बराबर महाबादर शून्य मंदिर बराबर महाबादर शून्य রবি, যতই তোমার যশ বাড়বে ততই তুমি সর্বসাধারণের হয়ে উঠবে। ছোট বন্দির মধ্যে তোমায় ধরে রাখতে চাই। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না নতুন বউটা, তা তুমি নিশ্চিত জেনে রেখো। না রবি, তার হয় না। তোমার লেখা সব কবিতা তুমি আমায় শোনাবার আর শোনা পাবে না। ভগ্ন হৃদয়ের কবিতাগুলো তো সব তোমারই জন্য লেখা নতুন বউটা। ভারতীতে লেখা চিঠিগুলো তো সব তোমাকেই লেখা চিঠি। Very good evening everyone. My name is Himadri Banerjee. I am from Biotechnology Department. I have done my from Halishohor Ramprasad Vidyapith. My hobbies include playing flute and singing. Responsibility is my theme, so I make reliability my song. Thank you very much. Good evening everyone. I'm Shomili Paul from Computer Science and Engineering Department. I've done my schooling from Grace Ling Lang English School. My hobbies include singing, drawing and reading books.
And I'm a people person, go-getter, and also a slow worker who tries not to work back. Thank you. बाबा कैसे आइए हैं ना, आप? आपके इंतजार में हम तो आपके इंतजार में ही बैठे थे। अच्छा, तो आज मुझे आप वो स्टाइल क्या सिखाएंगे? वो जो आपकी जरूर। योगा जैसे स्टाइल, हमको वो अप्लाई करना है हमारा वीडियो में। अरे सिर्फ योगा की हम सब कुछ अप्लाई कर देंगे, आप सिर्फ बोलिए ना, एक के बाद एक अप्लाई कर देंगे। बाबा हमको एक चाबी चाहिए, आपके पास क्या वो है? सिर्फ चाबी चाहिए? हम तो कुछ और सोच रहे थे। ये देखिए मेरे दिल का लॉक खुल ही नहीं रहा, अब थोड़ा चाबी से वो खोल देंगे क्या? बाबा बाबा चाबी से क्यों खोल देंगे, कुछ और से खोलते हैं। आपको मालूम है क्या, एक बार आर्यभट्ट मेरे पास आया था, तो उन्होंने नंबर का गिनती चालू किया, तो मैंने पूछा अच्छा बोलिए जी मेरा बॉयफ्रेंड कितना है, तो वो सडनली ना चमकित हो गया और बोला यूरेका, हमने 0 को आविष्कार कर लिया। क्योंकि मेरा तो आप कोई क्या हमसे ये सब बातें boyfriend करने आए हो? आप जो करने आए काम शुरू करते हैं ना। मैं आपसे मिनती करता हूँ, आप मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे क्या? बॉयफ्रेंड तो क्या मतलब, आप सोच भी नहीं सकते हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, बस एक बार बोल दीजिए। क्या क्या आपके लिए तो मेरा सब कुछ खुला पड़ा है, मैं तो अभी से अभी मैं खोल दूंगा। खुला नहीं पड़ा है अभी आप अभी खुला नहीं है। What is the biggest fear of your life? To spend a day without my mother. মাকে নিয়ে যাবো সেখানে। And you know that PT তে mainly লোকজন হায়ার স্টাডিজ করতে যায়, but you'll be going to a different college. সেখানে তো হস্টেলে মাকে নিয়ে থাকবি। এটা আসলে খুবই সমস্যা হবে, তবে আমি চেষ্টা করব হস্টেলে না থেকে যদি অন্য কোনো ভাবে মানে যে কোনো ভাবে মাকে নিয়ে যাওয়া যায়, কারণ মাকে ছাড়া এক মুহূর্ত মানে ভাবাটা সম্ভব না। वो माँ का आशीर्वाद लेके आया है, वही जीत रहा है। अच्छा, what are your hobbies? Flute and singing, playing flute and singing. Actual flute না ইউজ করে অন্য কোনো জিনিস দিয়ে ফ্লুটের মতন কিছু করতে পারবি? जो ट्यून गा रहा है उसका गाना गा। अब जो বেনারসি পরিয়ে শীতিতে সিঁদুর দিয়ে তারাপীঠে গিয়ে করেছিলাম বিয়ে, রাতে ফুল সজ্জা হলো তারপর সকাল হলো, ঘুম থেকে উঠে দেখি বউ পালালো জানলা দিয়ে। I want Maliha to be my partner. Why? অ্যাকচুয়ালি মালিয়া হচ্ছে খুব সুইট, ও খুব সুইটলি যে কোনো কিছু বলতে পারে, এক্সপ্লেন করতে পারে। আরেকটা জিনিস ওর মধ্যে আছে, ও খুব কেয়ারি। यहाँ वो पिघल गया। ফ্লুট বাজাস তো? ফ্লুটে কটা হোল থাকে রে? 7টা থাকে, একটা দিয়ে আওয়াজ মানে দিতে হয় ইনপুট, বাকি 6টা দিয়ে আউটপুট হয়। আচ্ছা, আর তোর বডিতে কটা হোল আছে? টোটাল 8টা। Something that you don't like about freshers. Situation round. সিচুয়েশন রাউন্ড অ্যাকচুয়ালি ওটা বোঝায় যে নিজেদের কমফর্ট জোন থেকে বেরিয়ে গিয়ে কিছু করা। তো শুরুতে ইনিশিয়ালি লাইক ভালো লাগছিল না নিজের কমফর্ট জোন থেকে বেরিয়ে করতে, বাট যখন আরো মানে টাইম যেতে লাগলো আমি রিয়েলাইজ করলাম যে কমফর্ট জোন থেকে বেরিয়ে গেলে অ্যাকচুয়ালি মানে ভালো লাগে, ইন দ্য সেন্স ইন্টারনাল স্যাটিসফ্যাকশন লাগে যে কিছু করলাম, মানে ইমপ্রুভমেন্ট হলো, তো ইটস অ্যাকচুয়ালি গুড। বাট তুই কোনো সিনিয়রের উপর ক্রাশ খেয়েছিস? না, বাট I can feel you. You are trying your best. That's why you deserve to be Miss Fresher, right? So what do you think? Others are not trying their best? No, definitely others are trying the best, but according to me, I should be the, deserving winner, na? That is. And our question is why you should be. Why only you, not others? Okay. So, আমার মনে হয় আমি আগে মানে যখন জয়েন করেছিলাম গ্রুমিং সেশন, আমি অনেকটা ক্ল্যারিটির সাথে কথা বলতাম না। এখন যে কথাটা বলছি, আই এম ভেরি ক্লিয়ার অ্যাবাউট মাই থট। The scale of 1 to 10, how much self-obsessed you are? 9. Okay, so since you are so much self-obsessed, can you please sing the song "Selfie Maine Le Liya Aaj"? I don't know the song. I have to actually. I don't know the song. Selfie. Are you sure that you live in the same universe that we are living in? Since you don't know the song. Imagine that your head is a paintbrush and please draw something. And sing. And sing.
The screen is the canvas. Yeah. जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, मैं कैसे याद करूं, चले आना तुम्हें मैं भूल जाऊंगा. Next comes Dipanjan Soor and Jaya De. As Devdas and Paru from Devdas. शराब पीना छोड़ दो देव, छोड़ दो. कोशिश तो कर सकते हो ना. वादा करो मुझसे, तुम दोबारा कभी शराब नहीं पियोगे. तुम वादा कर सकते हो कि तुम मुझे भुला दोगे? Hello everyone, I am Dipanjan Soor from Computer Science and Engineering Department. I have completed my schooling from Chandanagar Bongo Vidyalaya. My hobbies are painting, writing and chalk carving. I'm a jolly person, consistently try to make myself better. Thank you. A very good evening to one and all present here. My name is Jaya De. I'm from Computer Science and Engineering Department. I have completed my schooling from Indian International School. My hobbies include dancing, painting, and very recently I'm trying photography as well. I am a vector in an illimitable way. Thank you. কোনো আসছে না কেন? কত দেরি হয়ে যাচ্ছে. Hey Jaya, hi. Wait a minute. What are you doing here? তুই এখানে কি করছিস? আমি তো তোকে সেম কোশ্চেন করলাম, তুই কি এখানে কি করছিস? তুই তো আমাকে বলিসনি সকালবেলা তুই কোথাও বেরোবি? আমি বলিনি, ঠিক আছে ওকে, তুই আমাকে এখানে কি করছিস? আর এখানে আমি তো এখানে জয়ার সাথে মিট করতে এসেছিলাম, তুই এখানে আর তুই মানে তুই ভুলে যাচ্ছিস কেন জয়া? তুই কি পুরোটাই মাতাল হয়ে গেলি? না মানে তুই এখানে আর আমি এখানে, what the hell is happening? আশা দেখা করতে এসেছিস তুই? আমার একটা বন্ধুর সাথে দেখা করতে এসেছি। আমার বান্ধবীর সাথে দেখা করতে এসেছি, তোকে কেন বলতে যাবো এখন? ও আচ্ছা, এবার বান্ধবীও জেগে উঠেছে। হ্যাঁ, তোমার তো অনেক কোন আমার তো আমি তো জানি না। ও ऐसा है क्या? मतलब আমার কোনো বন্ধু থাকতে নেই, তুই একাই আমার বান্ধবী হবি? আর কেউ এই পৃথিবীতে তুই একা মেয়ে না? সি আই এম নট একা মেয়ে, ঠিক আছে? বাই দ্য ওয়ে, আমি এখানে আমার একটা ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে এসেছি, বাট আই ওয়াজন্ট এক্সপেক্টিং ইউ হিয়ার। ওকে, মানে তোর কাছে ডিফারেন্ট কি কোয়ালিটিজ আছে যেটা অন্যদের? যে কোনো কথাকে স্ট্রেট কাট বলতে চাই, কিন্তু হ্যাঁ আমার স্ট্রেট কাট কথা বলি, এবং সেটা আমি নিজে যেটা মনে করি সেটাই বলি। আচ্ছা ঠিক আছে, ধর কোনো সিনিয়র তোর সাথে ফাউল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে এখনই কথা বলছে, তুই কি ওকে মানে এখন কি ডাইরেক্টলি কিছু বলতে পারবি বা কি বলবি? অ্যাকচুয়ালি ধর তোর সাথে আমি ফাউল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে কথা বলছি, তুই আমাকে কি বলবি? আমি তোমাকে সরাসরি তোমাকে আগে কারণটা জিজ্ঞেস করবো, আর যদি আমি যদি নিজেও বুঝে যাই যে এটা এরকম কোনো কারণে তুমি আমাকে বলছো, তাহলে আমি বলবো, আমি তখন তোমার কাছে সরাসরি ক্ষমা চেয়ে নেবো যে আমি এরকম কিছু করে ফেলেছি, তাই জন্য সরি, আমাকে এগুলোর। দেখ, প্রথম কথা হচ্ছে আমি ফাউল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছি, সেটা হচ্ছে মানে একটা বাজে জিনিস, ঠিক আছে? তো অবভিয়াসলি সেটা করব, আমি একদম সিরিয়াসলি বলবো এই জিনিসটা, তুমি কথাগুলো এভাবে বলো না। আমি তুই বারণ করবি আমাকে, ল্যাঙ্গুয়েজ ডিজার্ভ করতে হয়। তুই বারণ করবি আমাকে? বারণ না করলে অন্তত তোমাকে বলবো যে এভাবে বলো না। দেখ, তোর প্রবলেমটা কি বলতো? তোর প্রবলেমটা কি আমি বলছি, ঠিক আছে? তুই একটা জিনিস বলছিস, ঠিক বলছিস, ঠিক আছে, তারপরে তুই নিজের আনসারটাকে চেঞ্জ করে নিচ্ছিস, ঠিক আছে? তো তুই বলছিস তুই স্ট্রেট কথা বলে দিস মুখের উপর, তখন তোকে অপরাজিত সেকেন্ড টাইম জিজ্ঞাসা করলে তুই আমাকে বারণ করবি? তুই বলি না না বারণ করবো না, মানে হোয়াট ইজ দিস? হ্যাঁ করবো বারণ, তার মানে স্ট্রেট কাট কথা বলিস না।
इसका वन लाइनर क्या है? ये हैप्पी क्या, हैप्पी जॉय क्या है इसका? I am a jolly person. मुंह में मुस्कान नहीं है इसका, तंबाकू चबा के बैठा हुआ है साइड में, मुंह नहीं खुल रहा है इसका। जल्दी बोल भाई, कल सुबह पनवेल निकलना है, जल्दी बोल। अच्छा भाई देख, तुम बन के तो आया शाहरुख खान, पर ज्यादा लग रहा तुम मिथुन चक्रवर्ती, तो इससे अच्छा डिस्को डांस ही करके दिखा दे प्लीज। शुरू किया जाए। Disco dancer. I am a 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 disco dancer. আমি খুবই খুশি মিঠুন চক্রবর্তী আমাদের মধ্যে উপস্থিত নেই। What is the name of the freshers event? Lithium. Lithium কেন? Why? Why is it called lithium? Lithium is first group. So first year এরকম কিছু একটা first group. আমাকে কি Imagine that one side of your body is paralyzed. You have to dance with only one side. Okay. So please start. আমি করে দেখাবো? Which side are you trying to give up? Any side, any side. আমি বাদিকটাকে প্যারালাইজড রাখবো, আমি ডান্সিংটা করে Okay, okay. Then you paralyze your right side and dance from your left side. डोला रे डोला रे डोला रे डोला है डोला दिल डोला मन डोला रे डोला ये फिर जाने दो बिजुरिया ना 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 बाद में घुंघरू पहन के नेपाल और झूम के नाचेंगे घूम के नाचेंगे डोला रे डोला रे डोला रे डोला। Okay, thank you. আজ এত সুন্দর সুন্দর পারফরমেন্সেস দেখলাম, দে হ্যাভ অলরেডি সেট দ্য স্ক্রিন অন ফায়ার। So let's not wait for the devices to explode and let's keep the dice rolling. On the 6, 6, 6 and 6 we have Trishanu and Troy and Sadia Mukhtar As Chandler and Monica from Friends. Say when we're 40 and neither of us are married, how to say you and I get together? Why will I not be married when I'm 40? Oh, no, I just meant hypothetically. Okay, hypothetically, why will I not be married when I'm 40? Oh, no, dear God, this parachute is knapsack. Hello everyone, I am Trishanu Aichrak from Computer Science and Engineering Department. I have done my schooling from Lions Calcutta Greater Vidya Mandir. My hobbies include playing guitar, violin and reading books. I'm a country who lives in the moment. Thank you. Hello everyone, I am Sadia Mukhtar from Information Technology Department. I did my schooling from St. Sebastian School. During my leisure time, I like to read books, paint and write blogs. I am a gypsy soul with a reckless mind and a rebel heart, hoping to add a voice to bring about a change. Thank you everyone. There was a scene in Friends in which there was a huge argument between Ross and Rachel whether they were on a break or not, because Ross thought that they were on a break and he slept with some other girl, and eventually Rachel knew about it and there was a fight in between them where Rachel was saying that we were not on a break and Ross was saying that I slept with another girl because we were on a break. So that was the entire scene. Okay, you have to fight and you have to speak Bihari, right? You have 10 seconds. Gungi ho, baya ho gayi tumhara. तुमको हमरा बिया से क्या लेना देना है? तुम जाके झाड़ू पोछा करो ना। देखो, we were on a break, but आज हमें तुमसे ही शादी करना है. Please come back to me, my dear. हम कोई ब्रेक में नहीं थे, तुम्हारी दिमाग की गलतफहमी है। तुम्हारा वॉइस कितना अच्छा है रे. हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ भीख मांग सकते हो तुम, लेकिन नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें जो मर्जी मैं तुम्हें दूंगा. 100-200 और 100-200 और ले लो, पर मेरे पास आ जाओ. I could give you 500 as well. तुम में और फंगस में ना कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि तुम दोनों मिलके गिरगिट को टफ कंपटीशन दे रहे हो, तो हमें ना बुलाओ अपने पास. देखो, I just had a notification from Spotify. They say that you are the hottest single of the week. हॉबीज बताओ अपना. I play guitar and I read books. सामने कोई बुक है? कोई जल्दी से पढ़ाई वाला बुक है. कोई हाँ बुक उठाओ. Yeah, I've got. पेज 38 खोलो, पेज 38. हाँ. गा के पढ़ो उसको.
The rural market doesn't need different products, they need affordability as well. She stopped mid-sentence upon noticing me, her eyebrows elevated in shock instead. Yes, a 16-year-old gentleman. So you have a reckless mind, right? नहीं, ठीक है. Reckless mind है तुम्हारा, तो तुमको क्यों mistresses बना है? Reckless mind is sometimes being carefree, being careless about what others say when you know you are right and you know where to stand Sometimes and it where to means take your carefree, stand. but most of the time it means when you do not pay attention to any dangerous stuff or you just don't care about anything. No, that does not mean that. By reckless mind, I mean that sometimes when I know that I am doing the right thing, but people are there as obstacles and hurdles, and they are trying to violate your rights. That time I am saying that sometimes we have to not pay heed to what others say when you know it's right. Just about that time, not in every situations. So what if you think that you are right, but actually you're not, and others are trying to explain you that you're not right? It depends on the situation and the perspective how the other person sees me, because as every coin has two sides, a positive side and negative side. Here comes Neha Nandi and Shrayan De as Radha and Krishna from Madhuban. कान्हा, तुमसे बिताए वक्त का मैं कोई हिसाब नहीं रखती, मैं बस लम्हे को जीती हूँ, इसके आगे कोई ख्वाब नहीं रखती। पर्दा ना कर पुजारी, दिखने दे राधा प्यारी, मेरे पास वक्त कम है और बातें हैं ढेर सारी। Hello everyone, I am Shreyandi from Computer Science and Engineering Department. I did my schooling from St. Augustine Day School. My hobbies include photography, digital art, photo and video editing, and sports such as rifle shooting, swimming and basketball. I may keep falling at every step, but I surely know how to pick myself up and turn into a better version of myself. Thank you. Hello everyone, I am Sneha Nandi from Computer Science and Engineering Department. I did my schooling from Bakura Girls High School. किरण अच्छी लग रही है। Philatelic, numismatics, collecting the photos of animals, sketch, and I am a person that goes step by step and wins the rest. Thank you. Hello Liberty, how are you? हम तो बढ़िया है, आप कैसे हैं ये बताइए। ठीक ही चल रहा है सब, मेरे देश में भी सब यूनाइटेड है एकदम। हाँ, हमारा देश पे तो मतलब क्या बताए, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। जहाँ पर हम खड़े हैं उधर पे और कुछ खराब हो सकता है भी। हम तो देख रहे हैं, हमको देखिए कितना बड़ा पुराना न्यूज़पेपर के तरफ आपको ही फेंक दिया गया है। अभी चर्चे तो मेरे चल रहे हैं, मेरे तरफ देखिए, सब मेरे को ही देख रहे हैं। आपका तो वैसा भी नहीं है, हम पुराने हैं फिर भी टिकाऊ है हमारा। ओके, हम नए हैं फिर भी हमको सब देखते हैं। ऐसा होना चाहिए देश। Thank you, thank you. Acha, if you get this opportunity of legalizing something which is illegal, what would it be? कि गूगल को ना नहीं, आंसर वही है। You are playing the role of Krishna, right? Yes. So I don't think you actually don't match with even a single quality. My one-liner is, I may keep falling at every step, but I surely know how to pick myself up and turn into a better version of myself. So how many versions have you had till now? I just have one version. What is currently working for you? Oreo by Not actually. 8.1, 8.2. Shrayansh version 7.6. Top 5 basketball players, international.
To be very honest, I'm not into watching sports a lot. I used to play basketball and I still play in my free time, and that's why I wrote it in my hobby. It's one of my hobbies. But you have an That's not the inclination towards question. it, right? Not I don't watch basketball in TV. Still, such as I'm that. getting yes, there is a indirect- player I really admire. That answers. is James LeBron. I said that, do you have any quality that can make you win a title? Yes, I am determined to do anything and everything in my side, from my side. I am determined to improve myself, and I always improve in anything that I set my mind on. What are your hobbies? My hobbies is philately, numismatics, collecting the photos of animals, and sketch. पहला तो क्या था? Philately, What is that? मतलब collecting stamps. Collecting Stamp stamps. collecting. How many Yes. stamps do you have as of now? बहुत सारा है यहाँ पे। Unique stamps which you have, can you name them? नाम तो पता नहीं, पर एक है मतलब जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर का है, एक में मतलब क्या बताए, स्वामी विवेकानंद का भी है, एक इंदिरा गांधी का है। What is your second hobby? Numismatics, The last hobby? collecting the photos of animals. Can you show me the collection of your currencies? सेंचुरी राधा राधा वो वाला, राधा तेरी चुनरी वो वाला, स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला गाना। हाँ 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 राधा तेरी चुनरी और फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है? कुंफू पांडा। What is the rarest type of coins you have collected? You have in your collection? আমি কয়েন কালেক্ট করি না, বাট একটা পয়সার একটা Currency. আমার কাছে শুধু নোট আছে, কয়েন্স নেই। How the ওদের না currency? সবকিছু Which is the হবে, rarest one you have in your টার্মস collection? এন্ড কন্ডিশনস আছে। আমার এটা আছে বাট এটা নেই, ওটা আছে বাট ওটা নেই, ডিরেক্ট কিছু নয়। আরেকবার বলো, বুঝতে পারি। Tell us 3 things about yourself that you want to improve about yourself. আমার ইংলিশে আমি একটু প্রবলেম হয়, তো ইংলিশটাতে আমার, তারপরে 2 নাম্বার হচ্ছে মানে আমি একটু বেশি আবেগী ধরনের মানুষ, তো আমার ওটা একটু নিজের প্রতি নিজের প্রবলেম মনে হয়, কারণ সবসময়তে ওরকম করে করে আমি আমার লাইফে মানে ধোকা পেয়েছি। আর 3 নাম্বার হচ্ছে মানে কি বলবো, সবার সাথে কথা বলতে আমি একটু আটকে যাই ওটা। Couple number 8, we have Diptayan Mandal and Maliha Fatma Ansari. As Om Prakash and Shanti Priya from Om Shanti Om. तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है, तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। वैसे तो बहुत से लोग मिले, लेकिन उन सब में से किसी ने भी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया जो तुमने एक अजनबी होकर किया। तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम मेरा वो हिस्सा हो जिसके बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? नाम तो वही है जो हमेशा शांति से जुड़ा रहता है, और शांति से पहले, शांति के बाद। Good evening, everyone. I am Diptayan Mandal from Computer Science and Engineering Department. I did my schooling from Bushira Town High School, North 24 Parganas. My hobbies include drawing and playing online games. I try to be myself, but the better self. Thank you. Hello everyone present here. My name is Maliha Fatma Ansari.
I am from Information Technology Department. I did my schooling from Sefi Hall. My hobbies include reading books, cooking, baking, doodling, and writing. My modules of Friend Die for Life is very simple. I confront and I embrace. I bend but I never break. Thank you. चलो जरा साइड हटो, मुझे जाना है यहाँ से, ये मेरा रूट है. साइड कहाँ हटे? हम आइसबर्ग है, हम यहाँ पे रहेंगे, जाएंगे कहाँ? तुम हटो यहाँ से. क्या? अरे अजीब भैया, तुम उठो और निकलो. ऐसे तो आइसबर्ग को पिघल जाओ. हटो मेरे आइसबर्ग रास्ते. देखा नहीं है क्या? नीचे बड़ा होता है, ऊपर छोटा सा दिखता है, तो हटेंगे हम नहीं. हमारा बहुत दौर है, वो देखो, हम ये हटेंगे दिख नहीं. रहे हैं, हम कितने बड़े हैं, हमें जाने दो भाई. बाहर से तो बहुत कुछ दिखता है मैडम, अंदर तू से भी देखो. काट कर भीख मांगने आए खड़े हो गए यहाँ पे. हटो यहाँ से. हटेंगे नहीं हम. तो क्या आप झुक जाओ? हमको पिघा लिए ना, हमको पिघा लिए, फिर जाइए. अरे इतने अच्छे तो लग रहे, पिघल जाओ ऐसे ही. समझ में नहीं फिर आता. आप पास आइए. ऊपर से काहे देख रहे हो हमको? पास हम आइए ऊपर से थोड़ा. आने वाली चीज है, सामने आने वाली चीज नहीं है. तो जी नहीं आप सकते. वो वाले किया है हम. वो मेकअप का दुकान वाले हो, एकदम पूरा लगा के बैठे हुए हैं. आप पानी के अंदर आएंगे, सब धुल जाएगा पूरा. वो देखेंगे. दुकान से तो पिघलते हैं लोग. मेकअप की दुकान से तो पिघलते हैं लोग. समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? सब पिघलते नहीं है. मैं आइसबर्ग हूँ ना, पानी से पूरा धो देता हूँ, फिर देखता हूँ. मुझे पिघा लो. जब पिघालना है तो भाई डर गए तुम. अरे डरते नहीं हो, डरते नहीं. और अच्छा ठीक है, सब करने तो हम हटेंगे नहीं. निकलो यहाँ से पहली फुर्सत में. हम हटेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं. पहली फुर्सत में पर हटो तुम. पहली फुर्सत फुर्सत हमारी है, हमारा पानी है. तुम काहे आ रहे हो बीच में? हटो यहाँ से. अरे तुम पागल अच्छा, हो. इनका हॉबीज क्या क्या था? ड्राइंग एंड प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स. ऑनलाइन ड्रॉ नहीं किया कभी? या ऑफलाइन गेम नहीं खेला? অফলাইন গেম আগে খেলতাম, কিন্তু পরে পড়াশোনার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে. মানে বাড়ি থেকে খেলতে দিত না, মারতো বাড়ি এলেই. एनर्जी नहीं वेस्ट करेंगे, चार्ज वेस्ट करेंगे हम. আমার খুব কারেন্ট তো ভাই শরীরে. According to you, who has not worked as hard as you? মানে আমি যখন প্রথম অডিশনে এসেছিলাম, আমার থেকে সবাই ইন্ট্রো বলো বা সবকিছু অনেক ভালো করেছিল, কিন্তু তারপরে আমার গ্রুমারের সাহায্য নিয়ে বা সবকিছু আমি নিজেকে ইমপ্রুভ করে অনেকটা ইমপ্রুভ করেছি. So what do you think that what different compatibility you share with Maliha which no one else will be able to have with Maliha? কি বলবো, মানে অন্যদের দিয়ে কি ডিফারেন্স এনেছিস মানে হার্ড ওয়ার্ক করে? আগে আমি কথা বলতে গিয়ে অনেক আটকাতাম বা কথা বলতে পারতাম না, এইসব জিনিসগুলোকে ভয় পেতাম. সেটা অনেকটা আমি ওভারকাম করেছি. এটা আমার पहले मैं ऐसा था लेकिन उसके बाद मैं ऐसा हो गया. If you had a song, what it will be? দিল তো বাচ্চা. বাই এনি চান্স তোর কি মানে ব্যাটারি কম শরীরে, মানে লো ব্যাটারিতে চলছিস? and Om Shanti में কিছু একটা ডায়লগ বলবি? हाँ डायलॉग दे, चलो उसको इम्प्रेस कर. मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, लेकिन मेरे लिए तो तुम मेरा वो हिस्सा हो जिसके लिए मैं बिल्कुल अधूरा हूँ. Copy case history. The gender shouldn't be revealed. What do you mean by that? Like even like right now people ask whether baby is a girl or a boy. If it's a girl, people don't generally get happy about it. So yeah, gender shouldn't be revealed, and that is against the law. Illegally people do come like considered by their talent, the spirit they hold, the way they present themselves. This is how the people should see a person, not like, oh she's a girl, oh she's a boy, like this. The first law I have is that I speak a lot and I should listen to people before speaking. Like if you will say, I'm like, I started speaking with you. So that's the flaw I have, and I will try to control it. But somehow waterlogged street, like there's a waterlogged, and I just walked through that, and that's We all have done it at some point of our life. like something really bad happened at that time with me. Actually, there was an uncle standing there. Something wildest. Yeah, Exactly. Monica's first kiss. Ross. That's correct. Dance कर. अच्छा, दितायन को बोलना, दितायन गाना गाएगा. बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जियो मैं यूं लगदा मैं भी मर गई. ले चले जा सोनिया, ले चले जा, ले चले जाओ. Do you think is the best couple among your other competitors? Us. Last but never the least, we have Sahil Ahmed and Simran Samanta.
as Bomkesh and Shottavati from Bomkesh. হ্যাঁ গো, আমাদের কাশ্মীর যাওয়াটার কি হলো? ওফ বাবা, বড্ড খরচ সত্য। সে আমি জানি না, নিয়ে যেতেই হবে। আহা, বাইরে কি সুন্দর পলাশ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে। আপাতত কলকাতাকেই ভূস্বর্গ বলে ধরে নেওয়া যাক, কেমন? খালি মিষ্টি মিষ্টি কথা। আমি কথা দিয়েই তোমার জন্য কাশ্মীর রচনা করে দিচ্ছি। Hello everybody, my name is Sahil Ahmed. I am from Computer Science Engineering Department. I have completed my schooling from Don Bosco School Park Circus. I love coding. Apart from that, I'm a sports enthusiast. I'm a sprinter and a footballer. In the bivouac of life, I'm here to give my hustle and leave a legacy behind. Thank you. Hello everyone, my name is Simran Samanta. I'm from the Biotechnology Department. I have completed my schooling from the Assembly of God Church School, Tollygunge, Kolkata. My hobbies include painting, dancing, swimming, and I love reading books. I am a soul trying to keep myself and my surroundings content in this melancholic world. Thank you. For example, Bomkesh and Shottavati, you are stuck at different places during this lockdown. So how are you going to cope up with this? How are you going to like romanticize with Shottavati? এই যে সত্য, তোমার হাতের চা আমি যে কত মিস করছি। কি যে বলো না তুমি, এই তো এখন এই প্রান্তে বসে আছি। একটু নিজে তো উঠে একটু চাটা তো গরম করেও খেতে পারো নাকি? অজিত তো প্রায়ই বানিয়ে দেয় তোমাকে চা। না, তোমার হাতের যা চা মানে পুরো মন জুড়িয়ে দেয়। আহা, কত মিষ্টি মিষ্টি কথা। আর তখন যখন আমি চা বানিয়ে দিই তখন তো কেসের পেছনে দৌড়া, এই মার্ডার ওই কেস। আমি কিন্তু কথা দিয়ে তোমার জন্য কাশ্মীরও রচনা করে দিতে পারি সত্য। তো কাশ্মীর রচনা করে কি হবে? এই যাও না একটু মমতা ব্যানার্জিকে গিয়ে একটু বলো না লকডাউনটা তুলতে। তো কাজের কাজ তো করো, একটু 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 বাড়ি যাই, পছন্দ হচ্ছে না এখানে থাকাটা তোমাকে ছাড়া। তো আছে, আমরা তো লুকোচুরি করে মানে দেখা করতেই পারি নাকি? হ্যাঁ, তারপরে পুলিশের ঠ্যাঙানিটা যখন তুমি খাবে না, ওই সত্যান্বেষী হওয়াটা বেরিয়ে যাবে একেবারে। যত সব। আচ্ছা, আমি সত্যান্বেষী, ঠিক আছে? তো পুলিশ আমাকে ধরে না। কিরকম ওয়াও ওয়াও লাগতেছে না? যখন ডান্ডার বাড়িটা পাছায় পড়বে তখন বুঝতে পারবে, সব রং বেরিয়ে যাবে তখন। डंडा से डर नहीं लगता बाबूजी, प्यार से डर लगता है। तो हमसे काहे प्यार किए? Leave a legacy. What kind of legacy would you like to have behind you? Currently I'm in freshers, so I leave a legacy by winning the Mr. Fresh. Make us laugh in 15 seconds. The time starts now. ये क्या बोल रहा रे बाबा? मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। हम कैसे लात मारेगा तेरे को? आज लात का मारना है, हम मारता इधर आ, लात मारता है। Okay, time is up. You have written one thing. What is the biggest fear of your life? You have written losing myself again. What do you mean by losing yourself? Losing myself is losing who I am and my whole essence and personality in the process of winning or trying to win something. And that was back in class 10. I was very focused for my ICSC and I went crazy. Like from class 9 end, I started studying for class 10 and I cut off all ties with everybody just to prove a point that 90% and above makes a mark. And unfortunately, I couldn't get 90. I got 89 and that was sad because after that I lost all my happiness in every situation. I stopped painting, I stopped dancing. No. My hobbies include painting, dancing, swimming, and I love reading books. Come on, sing a song, Sahil. Lollipop lagelu. कमरिया करे लपालप, lollipop लागेलू। We all wait for the last portion of the cornetto. The rainbow after the rain. Likewise, the main fascinating part of the lithium is the talent hunt. Where you will try to do something beyond what you have already mastered, and that's how your goals get enlightened. By the theme Friction of Friction,
আমরা বাস্তবে রং তুলিতে কল্পনার ছবি এঁকেছি, তাই কখন রবি ঠাকুর আর কাদম্বরী দেবীর নন্দন কানন, तो कभी राधा और कृष्ण की अटूट प्रेम गाथा। तो कभी चैंडलर और मोनिका की हास्यास्पद कहानियां. Being a part of this event, we really feel that lithium is just not an event, it's an emotion for us. Where the journey is far more important than the destination. सफर खूबसूरत है मंजिल से भी. Nostalgia हो रहा है क्या? No, I'm just kidding. Let's continue. We believe that the success of your achievement is rooted in depth of your passion. At long last, it was a great competition, guys. Each and every performance is worth remembering. Now, with my beautiful and elegant partner Swastika Ghosh. And I, with my baje pocha bondho chile, sorry, my heart catcher partner Aditya Anand, would like to announce the names of this year's winners. So, the Miss Graceful title of Lithium 2K20 goes to Somili Paul. And Mr. Charming for this year is Sahil Ahmed. It's time for Miss Personality, and it goes to Pratisruti Chatterjee. And we have Prateek Singh Sarma as Mr. Personality. Now cheers for the best couple, and it goes to Jaya and Deepanjan. अब जरा दिल थाम के बैठिए because the wait is finally over. So Mr. Fraser 2K20 is, any guesses? So Mr. Fraser 2K20 is Sri's Banerjee. So, the Miss Fresher of Lithium 2K20 goes to Maliha Fatma Ansari. It's a privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this Freshers event successful. Thanks to our respected principal sir and all the HODs. A very big thank you to our convener Professor Kuntala Das, DP sir, Dalia ma'am, Arpita ma'am. We are very fortunate enough to be backed by a team of teachers who are well versed in their jobs. Thank you to the participants of second year for putting up such a wonderful cultural program, and especially thanks to the editors who made it possible by doing a great job. Finally, the cherry on the cake, our beloved first years. We are overwhelmed to see their endless efforts. Our college students are not only good at academics but also in extracurricular activities. We value each and every moment that you spend in this temple of learning. We really hope that it is our last virtual event and we can celebrate more events not online but on stage, even more gracefully, more energetically. Stay home, stay safe. Thank you once again. Namaskar, Shubharatri.